अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तो मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिन वक़्तु मुल्क में जेका सियासी हलचल मचियल आहे, अपोज़िशन जो मुतहरिक हुजण ऐं मुतहद हुजण जी दावा। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त वज़ीर आज़म जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद जी तहरीक सां गॾु सदर आरिफ अलवी ख़िलाफ़ मवाख़ज़ो आणण जो पिणु प्लान तयारु कयो पियो वञे। अपोज़िशन जो चवणु आहे त ऐवान में हू मुकमल पावर शो सां गॾु लहंदा। अपोज़िशन जो इहो बि चवणु आहे त मर्कज़ ऐं पंजाब में पिणु तहरीक अदम एतमाद आणे सघिजे थी। इन हवाले सां अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं मौलाना फज़ल रहमान जे विच में पिणु मुलाक़ात थी। अॼु अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ सां पिणु मुलाक़ात थी। अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ जो पिणु इहो ई चवणु आहे त हुकूमत जे ख़िलाफ़ नंबर पूरा करे अदम एतमाद आंदो वेंदो। इन हवाले सां जिते अपोज़िशन इहा दावा करे रही आहे त उते हुकूमती वज़ीरनि जो चवणु आहे त अपोज़िशन अदम एतमाद जो शौक़ु पूरो करे। माज़ी में पिणु इन तरह जी कोशिशूं जेके आहिनि से नाकाम वयूं आहिनि। अपोज़िशन वटि नंबर पूरा कोन्हनि ऐं हुकूमत जो को बि मेंबर नाराज़ न आहे ऐं नई वरी इतिहादी अपोज़िशन जे साथ ॾियण जी पोज़ीशन में आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जे हवाले सां, जंहिं ते सॼे मुल्क जी सहाफ़ी बिरादरी में ताव पखिड़ियल आहे। सहाफ़ियुनि जो इहो चवणु आहे त इन खे न रुॻो चैलेंज कयो वियो आहे, पर गॾोगॾु इहो सहाफ़ियुनि जी आज़ादी जे ख़िलाफ़ वार आहे। अपोज़िशन पारां पिणु इन ते सख़्तु तनक़ीद कंदे चयो वियो आहे त इज़हार जी आज़ादी खे कंहिं बि सूरत में रोके नथो सघिजे। इन हवाले सां जिन महिमाननि अॼोके प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे, पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु प्रोग्राम में गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सबीन मेमन आपका भी। सिद्दीकुल फारूक साहब, शुरुआत करूंगी। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं, अपोजिशन की क्या तैयारी है और तहरीक अदम एतमाद कहां से शुरू की जाएगी? मरकज, पंजाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सबीन मेमन साहबा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और अल्लाह के बाद इसके हुक्मरान आवाम जिस सूरत हाल को इस वक्त पहुंच चुके हैं, इससे इस मुल्क को और पाकिस्तान को निकालना ये एक कौमी खिदमत होगी और आवाम ऐसे लोगों की कदर करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अदम एतमाद के हवाले जितनी तैयारी चाहिए, जो मुझ तक खबरें पहुंची हैं, जितना मैं समझता हूँ वो मुकम्मल हो चुकी है। एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा मुसलमान होने के नाते कि देखें, मामलात सारे अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला को अब हमारे पाकिस्तान के अवाम पर रहम आ गया तो इंशाअल्लाह ये जो अपोजिशन की बशरी कोशिशें, इंसानी कोशिशें जो उन्होंने हत्तुल इम्कान कर ली हैं और बड़ी राजदारी से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और फैसला जब होगा तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अचानक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से ये कामयाब। ठीक, बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। सिद्दीकुल फारूक साहब की इंतहाई सीनियर सियासतदान है, नून लीग से इनका ताल्लुक है। अपोजिशन बिल्कुल तैयार है इस हवाले से, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, कि वज़ीर आज़म के खिलाफ भी की जा सकती है, लाई जा सकती है, मरकज या पंजाब से इसकी शुरुआत हो सकती है। अपोजिशन का बड़ा मजबूत क्लेम है। हुकूमत किस पोजीशन में खुद को देख रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैंने बिल्कुल गुफ्तगू सुनी सिद्दीकुल फारूक साहब से और मैं दो तीन चीजें इसमें बातें करने करूंगा। इन्होंने पहले भी बड़ी कोशिशें कर ली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। पहले एक तारीख आई, फिर 2 साल पहले मार्च की बात आई, फिर दिसंबर की आई, फिर वो मरियम नवाज का वो अजीम जुमला, फैसला हो गया है, आर या पार हो जाएगा। तो ये तो पहले सिद्दीकुल फारूक साहब बताएं वो कौन सा फैसला होना था जो मरियम नवाज इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगी। बड़ी कोशिशें की इन्होंने। सेनेट के इलेक्शन में पहले कहा हम सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर कहा सेनेट का चेयरमैन नहीं बनने देंगे, उसमें भी कोई शिकस्त हुई। फिर जो FATF का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून साजी होनी थी, उसमें इन्होंने ब्लैकमेलिंग की और उस कानून साजी को ताउन का इन्होंने एक शर्त रख दी और वो अनाउंस। फिर इसके बाद इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की, इनसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नंबर पूरे नहीं हुए, तो अब इनसे तो कुछ हो नहीं सका। अब इनको पूरी जो इनकी जो उम्मीदें हैं
وہ جہانگیر ترین سے ہیں کہ جہانگیر ترین ان کا ساتھ دیں گے تو حکومت گر جائے گی. ان سے خود تو ہوتا نہیں ہے. اور یہ کن لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب جو جب بھی برا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے پارٹی کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. 1999 میں بھی دیکھا کہ وہ مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے چلے گئے. اور مجھے یاد ہے صدیق الفاروق صاحب کا ایک بہت پرانا جملہ کہ اگر میرا لیڈر کوئی ملک چھوڑ کے چلا جائے گا تو میں پارٹی سے چلا جاؤں گا, میں یہ ایکسپٹ نہیں کروں گا. یہ پھر چلے گئے تو کیا آئندہ یہ واپس. اور وہ ہم نے دیکھا کہ لندن میں ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے رہ رہے. بھائی وہ پاکستان آئے تو اور جو پاکستان میں جیل میں جائے, کیونکہ ان کے اوپر کوئی ملزم نہیں, یہ سرٹیفائیڈ مجرم ہے. عدالت نے ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے. اور میں صدیق الفاروق صاحب سے وہ بھی بات کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کا بھی جواب دیتے ہیں وہ شہباز شریف, وہ جو شوباز ہیں, کہ میں ان کا پیٹ پھاڑ دوں گا, لاڑکانہ اور پتہ نہیں کہاں کون سی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. وہ بھی ہم نے گھسیٹنا دیکھ لیا. سنا ہے آج پھر کوئی یہ ملاقات کر رہے ہیں اور یہ کوئی کھانے شانے پہ مل رہے ہیں اور پھر باتیں کریں گے. تو ان کا کوئی جو ان کی جو بھی مہم ہے وہ کوئی عوام کی بہتری کے لیے کوئی مہم نہیں ہے. ان کی مہم صرف اور صرف اپنی فیملی انٹرپرائز کو بچانا ہے. جو ان کی جو کرپشن ہے اس کو بچانا ہے. بھائی میں تو ابھی بھی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ جو ایون فیلڈ کی جو منی ٹریل ہے, جو مریم صاحبہ کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی زیادہ نہیں ہے, اس کی کوئی منی ٹریل دیتے ہیں. اور مجھے شہباز شریف وہ مقصود چپراسی کا جواب دیتے ہیں کہ جس کی 25,000 30,000 تنخواہ ہے, اس کی اکاؤنٹ میں اربوں روپے کہاں سے آ گئے. اور اب آپ نے دیکھا FIA کی جو انکوائری بھی ہے اس میں منی لانڈرنگ کے جو شواہد ہیں وہ سامنے ہیں. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب بھی, اور ایک سب کو پتا ہے کہ جب بھی نواز شریف کی حکومت آتی تھی, PMLN کی حکومت آتی تھی, پاکستان نیچے جاتا تھا اور ان کے اپنے بزنسز اوپر جاتے تھے. اچھا صدیق الفاروق تو یقیناً اس بات کا جواب دیں گے ہی دیں گے. صدیق الفاروق صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. میں ذرا بلال کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اب میں بلال کو بتا رہی ہوں کہ اختلافات اور بات چیت کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا. ماضی کے چور ڈاکو بھی موجودہ حکومت کے جو ہیں وہ اتحادی رہے ہیں. جی صدیق الفاروق صاحب. میں پہلے تو بلال غفار صاحب کی مجھے نہیں معلوم کتنی عمر ہے, لیکن اگر چھوٹے ہیں تو بیٹوں کی جگہ ہیں. اگر میری عمر تو میں تو اب 75 کا ہوں, تو اگر میری عمر کے ہیں تو بھائی ہیں. لیکن انہوں نے پہلے تو میرا جملہ ہی غلط کوٹ کیا ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ باہر چلے گئے تو میں چھوڑ دوں گا. بھائی میں اس وقت جیل میں تھا کراچی میں, جب دسمبر میں نواز شریف صاحب کو اپنا پرویز مشرف نے اپنا کمیشن بنایا میڈیکل CMH کے ڈاکٹروں کا, بیماری ڈکلیئر کی کہ یہاں علاج نہیں ہو سکتا اور انہوں نے باہر بھیجا. پہلی بات تو یہ ہے, ریکارڈ درست کریں, اور میرے پاس الحمدللہ ریکارڈ ہوتا ہے. دوسری بات حضور آپ نے ابھی فرمائی کہ جناب ان کے دور میں پاکستان نیچے جاتا ہے اور یہ اوپر جاتے ہیں. بات نواز شریف کی فیملی 1960 کی دہائی میں 7 کارخانوں کی مالک تھی, جب وہ نہ سیاست میں تھے نہ وہ اقتدار میں تھے. میاں صاحب جب سیاست میں آئے تو ملک میں مارشل لا تھا, اور 1982 میں پنجاب کے وزیر خزانہ بنائے گئے. پہلے یہ بات 7 کارخانوں کے مالک تھے, وہ کوئی صرف گیند بلا لے کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. دوسری بات, عجیب باتیں کرتے ہیں میرے دوست کہ جی جب ان کی حکومت آتی ہے تو ملک جو ہے وہ نیچے جاتا ہے, اور ان کے اوپر خدا کا کچھ تو خوف کریں یار. ابھی آپ سچ کی بات کرتے ہو, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو, تو 1990s میں دیکھ لیں. 1990 میں پاکستان کے 60 روپے اور انڈیا کے 100 روپے برابر تھے. پاکستان انڈیا سے آگے جا رہا تھا کہ پھر جناب علی کیا ہوا کہ حکومت نواز شریف کی توڑ دی گئی. اس کی وجہ اس لیے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھی ترقی. پھر آپ 97 میں بات کریں, انڈیا نے دھماکے کیے, بڑے مشورے دیے. 98 میں نواز شریف صاحب نے اب بھی معلوماتے میں تھے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا, 6 دھماکے کر لیے. پھر CPEC کی مخالفت کی انڈیا نے, امریکہ نے بھی, نواز شریف صاحب نے شروع کیا. اور ان کے دور میں میں نہیں کہتا, ان کے اپنے وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ $30 بلین کے پروجیکٹس مکمل ہو گئے ہیں.
फिर 5.8 GDP, 4% पर इन्फ्लेशन नीचे ले आना, 1 करोड़ और अपना 7 या 8 लाख आदमियों का खत गुर्बत से ऊपर चले जाना, वगैरह वगैरह, मैं क्या गिनवाऊं। जी दूसरी बात इन्होंने बड़ी अजीब बात ये की है कि जनाब शोबाज, पहले तो हमने तो ये बात नहीं कही कभी, अगर मैंने इमरान खान के बारे में कही तो फिर ये परेशान हो जाएंगे। शहबाज के बराबर का कोई एडमिनिस्ट्रेटर वो ये पहले लाएं तो सही। किस तरह उन्होंने 90 दिनों में उन्होंने, अब सारी 11 महीनों में उन्होंने जनाब अली बना दिए मेट्रोज और बड़े बड़े मंसूबे बना दिए। बिजली 11 से 12 हजार मेगावाट बिजली, पाकिस्तान के 70 साल में बिजली जो है वो 17-18 हजार मेगावाट थी, जो फिर कम भी हो जाती थी। इन 3.5 सालों में मुस्लिम लीग नून ने 12,000 मेगावाट बिजली और 8 रुपए यूनिट बिजली दी। अब तो मैंने कल अपना बिल सामने रखा, 28.2 यानी 26 पैसे, 28 रुपए 26 पैसे यूनिट औसतन पड़ रही थी एवरेज ये। और जो सर्कुलर डेट है वो कहां पहुंच गया है, वो भी जनाब अली 3,000 अरब पहुंच गया है। कर्जे आपको मिले 30,000 अरब, जो 70 साल में आपने 3.5 साल में उन्हें 55,000 अरब कर दिया। 25,000 अरब क्या दिया क्या आपने। अब मैं ये अर्ज करता हूं कि बजाय इधर आ जाएं कि लोग आपको रो रहे हैं आपकी जान को, गंदुम स्कैंडल है। अच्छा एक और सबीन बेटा, आपने इन्होंने करप्शन की बात की, करप्शन का खात्मा। भाई हमने नहीं कहा था कि आप नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करें, आपने नैब में तरमीम की। इमरान खान साहब ने वजीर आजम की हैसियत से अपने आप को नैब के शिकंजे से बाहर निकाल लिया, वज़राए आला को बाहर निकाल लिया, काबीना के मेंबरों को बाहर निकाल लिया। तो एहतसाब किसका करोगे? जुराइम आप करो, करप्शन आप करो, गंदुम, चीनी और अपना दवाएं, ये सब मिलकर 2,000 अरब से ज्यादा की आपने तो कोरोना की गैर मुल्की इमदाद को नहीं छोड़ा, उसमें से भी 40 अरब रुपए जो है वो हड़प कर गए। वो एडिटर जनरल की रिपोर्ट आ गई। ठीक ये आपकी कारकर्दगी है, इसी से लोग तंग हैं। जी बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। ये कहिएगा कि आप जहांगीर तरीन का आपने जिक्र किया, तो नो कॉन्फिडेंस के हवाले से हुकूमत कितनी कॉन्फिडेंट है? आप देखें कि जहांगीर तरीन के भी कुछ मामला पीटीआई से इतने ज्यादा सेटल नहीं है। सिंध के कितने मेंबरान ने अपने इंतजामी ओहदों से इस्तीफा, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात तो हैं, आपके कई जो वुज़रा हैं या एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो नाराज तो। जी प्लीज। जी बिलाल साहब, मेरा आपसे सवाल था कि नो कॉन्फिडेंस के हवाले से हुकूमत खुद कितनी कॉन्फिडेंट है, और ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन के भी मामलात कुछ ठीक नहीं रहे पीटीआई के साथ, मौजूदा हुकूमत के साथ इतने ज्यादा। आपके सिंध के जरा मेरा सिंध के इंतजामी ओहदों से कितने पीटीआई के लोगों ने इस्तीफा दे दिया? जवाब देता हूं जी। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि जो मेरे सवालात थे, जो मेरी बातें थी, इसका तो सिद्दीकुल फारूक साहब ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो मुझे मनी ट्रेल बता दें कि वो एवन फील्ड की, और ये कहते हैं कि पता नहीं शायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो पैदाइशी अरबपति करोड़पति थे। तो ये स्टेटमेंट भी है कि शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी थे, और नवाज शरीफ साहब कहते थे मेरे वालिद साहब अमीर आदमी थे। तो पहले ये आपस में दोनों भाई फैसला कर लें कि इनके जो दादा हुजूर थे वो अमीर आदमी थे या गरीब काश्तकार के। बिलाल साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब इंटरप्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो। नो कॉन्फिडेंस वोट की बात की, मैं आज आपको कह रहा हूँ ज्वाइंट ऑपोजिशन, सो कॉल्ड ज्वाइंट ऑपोजिशन, ये पुरानी तनख्वाह पे काम करती रहेगी, क्योंकि इनका आपस में डिसाइड नहीं हो रहा कि फजर के बाद मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम बनेंगे, दोपहर में बिलावल होंगे, रात को मरियम नवाज होंगी। उनका यही नहीं फैसला हो रहा कि कौन इनका लीडर है। ठीक है ना, नंबर 1 कुछ चीज। या नंबर 2 कि ये दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जो इन्होंने बिजली की बात की, तो मैं ये कहता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इनकी हुकूमत और इनके जो आजकल पीपल्स पार्टी जो इनकी करीब बनी हुई है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये जो इन्होंने बिजली की बात की उसमें 14 रुपए आपकी कैपेसिटी पेमेंट पर यूनिट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किए। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें करते हैं, और अब ये सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन के ऊपर इन्होंने इंसार किया हुआ है कि वो है ना, उनकी जो साथी हैं वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन कहीं नहीं जा रहे, उनके इख्तलाफात हैं, लेकिन वो पार्टी के जो है उसमें साथ देंगे। और जो देखें, जो आपने कहा कि पार्टी के इख्तलाफात, हर जगह इख्तलाफात होते हैं,
اور وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری پارٹی کی لیڈرشپ 27 فروری سے گوجکی کی مارچ کی تیاری میں مصروف ہے, اور ایک بہت بڑا مارچ جو ہے وہ سندھ حکومت کے خلاف ہونے جا رہا ہے جو 15 سال میں انہوں نے تباہیاں کر کی ہے. میں صدیق الفاروق صاحب میرے بڑے ہیں, میری تقریباً میرے سے 30-35 سال یہ بڑے ہیں عمر میں, میرے بڑے ہیں. میں بڑی خوشی ہوتی کہ یہ پیپلز پارٹی کی جو 15 سالہ پرفارمنس ہے سندھ کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی کچھ کہتے تھے. اور آج کل تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ نون لیگ کے اسپوکس مین بنے ہوئے, اور نون لیگ والے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوکس مین پڑے. مجھے یہ بتائیں کہ صدیق الفاروقی صاحب ایمانداری سے بتائیں, حلف لے کے بتائیں, تو حلفیہ بتائیں کہ زرداری کرپٹ ہے کہ نہیں ہے. زرداری کو جو یہ 10% کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے, زرداری اور یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے خلاف جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے کہ نہیں ہے, یہ حلفیہ بیان بھی ہے, مجھے بتائیے. جی صدیق الفاروق صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرے والد جو ہے غریب آدمی تھے, اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد امیر آدمی تھے. ہاں جی, جب وہ امرتسر سے پری پارٹیشن لاہور میں شفٹ ہوئے تو ان کے باقی بھائی مزدوری کر رہے تھے, اور میاں شریف صاحب ایف اے تک تعلیم حاصل کر کے سب بھائیوں سمیت لاہور شفٹ ہو گئے. 1936 میں انہوں نے سٹیل کا یہاں کام شروع کیا, 1936 میں. پھر جب انہوں نے سٹیل کا کام شروع کیا تو پھر ان کی غربت دور ہو گئی اور پھر وہ امیر ہو گئے. ایک بات. دوسری بات, انہوں نے کہا جی مریم نے کہا کہ جی میرا یہ نہیں ہے. بول بھائی مریم کا کیس تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, وہاں تو نیب کوئی ثبوت نہیں دے پا رہی. دو. تیسری بات, مقصود چپڑاسی. بھائی مقصود چپڑاسی کا نام, آپ کے جتنے مقدمات شہباز شریف صاحب کے خلاف لندن عدالت سے تو آپ ہار گئے, اور جناب صاف پانی کیس بھی آپ ہار گئے, اس میں بھی بری ہو گئے ماشاءاللہ. اب رہ گیا ہے جو اب چل رہا ہے, انشاءاللہ العزیز اس میں بھی ہم جیتیں گے کیونکہ کیسز ہی سارے جھوٹے ہیں. اب آپ نے کہا حلفن یہ بتائیں کہ جناب علی فلاں جو ہے وہ کرپٹ ہے یا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں حلفن یہ کہتا ہوں کہ عمران خان مارلی کرپٹ ہے, اور اس کے نیو یارک کی کورٹ کا ثبوت موجود ہے, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. عمران خان انٹلیکچولی کرپٹ ہے, جتنے اس نے وعدے کیے ہیں سب پہ یو ٹرن لیا ہے, جھوٹ. عمران خان فائنینشلی کرپٹ ہے, اس لیے کہ انہیں وعدہ کیا کہ میں جناب چینی والوں سے پیسے لوں گا واپس, میں گندم والوں سے پیسے واپس لوں گا, میں دوائیوں والوں سے پیسے واپس لوں گا, میں اپنا LNG والوں سے لوں گا, کسی سے 1 ٹکا نہیں لیا. اور اوپر سے میں نے کہا کرونا کی جو 1.3 بلین کی ایک ہی امداد تھی, تقریباً 200 ارب بنتی ہے, 250, اس میں سے 40 ارب روپے کا گھپلا وہ ان کی اپنی حکومت کے دور میں وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سامنے لے آئے, اور انہوں نے چھپا دی رپورٹ. IMF نے کہا کہ رپورٹ نکالو. تو یہ تو عمران خان تو کرپٹ ہے. رہ گیا اپنا کیا نام ہے آصف زرداری صاحب کا, ثابت کریں عدالت میں جائیں. ٹھیک. بلال صاحب, پروگرام میں دوسرا موضوع بھی میں چاہ رہی تھی ڈسکس کر لوں. پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا کے حوالے سے بھی اپوزیشن کی جانب سے بڑی مخالفت کی جا رہی ہے, اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے, اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ صحافتی جو آزادی ہے اس پہ وار کرنے کے برابر, اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے. اچھا, بلال صاحب سے ہم کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ بحال ہو سکے ہمارا. صدیق الفاروق صاحب کیا کہیں گے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو پیکا کے حوالے سے آرڈیننس پاس ہوا ہے؟ دیکھیے جی, اگر تو کرائم ہو جو آئین میں آزادی اظہار رائے جی کی ضمانت دی گئی ہے, اس سے اگر چیز متصادم ہے تو ہم نے مسترد کی ہے. کل صحافتی تنظیموں کو بلا کے حکومت نے میٹنگ کرنے کی کوشش کی, ساری صحافتی تنظیمیں اٹھ کے آ گئیں بائیکاٹ کر کے. جی سپریم کورٹ بار نے مسترد کر دیا. یہی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے آلموسٹ مسترد کر دیا کہ اظہار رائے پر تو پابندی نہیں لگے گی. تو ہاں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر عمران خان کی طرح کوئی 35 پنکچر کی بات کرے, جھوٹ بولے اور پھر معافیا مانگے, عمران خان کی طرح الیکشن رگ کہے جی کہ نہیں یہ
4 हल्के और फलां हल्के और झूठ बोले, इमरान खान की तरह से शहबाज शरीफ साहब पर इल्जाम लगाए और वो 10 अरब का जनाब नोटिस दें और वहां भी माफी मांगे, फिर तो उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए। अगर आप इस तरह से जमानत का हक भी ना दें और अपनी मर्जी से जो मर्जी करें और इस तरह का कानून बनाएं कि मीडिया को कंट्रोल कर लें, आप या तो आप वाकई फरिश्तों की तरह पाक साफ हो ना। आपकी करप्शन जाए मार्केट में कितने गुना बढ़ गई है। लोग, आपके पार्टी के लोग, ये मैं मुबैना तौर पर कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं, कहते हैं पैसे लाओ और काम कराओ। जाइए जरा देखिए क्या रेट बढ़ गया करप्शन का, कितना झूठ आप बोलते हैं। आपकी तो सारी पार्टी जो है वो झूठ बोलने पर मबनी है। तो हम उस तरह करते हैं, करेंगे और इसके खिलाफ जिद्दोजहद भी करेंगे इंशाल्लाह। पीका के खिलाफ साहब, इसकी जो जस्टिफिकेशन दी गई है सवाल से कि फेक न्यूज के खिलाफ है, तो किस तरह से जो है वो फेक न्यूज के खिलाफ सिर्फ किया जाएगा ये, जबकि इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं वो बड़ी डेंजर है कि भाई नाकाबिले ज़मानत साल की सजा हो सकती है, जमानत नहीं हो सकती है, दूसरे मामला, और शख्स की जो तशखीस की गई है या शख्स का जो तारीफ का हवाला दिया गया है उससे क्या जाहिर होता है? देखिए ये सब बदनीयती पे मबनी है, क्योंकि ये जो काम झूठ का, इल्जामात का, फेक न्यूज का, फिर कभी आपने प्रोग्राम किया तो मैं बहुत सी मिसालें सामने रखूंगा कि फेक न्यूज तो सारी ये खुद जनरेट करते रहे। अब इन्हें वो अपना अंजाम नजर आ रहा है तो ये चाहते हैं कि डरा धमका के अपने जो इनके सीक्रेट्स हैं और अपने जो इनके ब्लंडर्स हैं और करप्शन है ये सामने ना आए। तो क्या तारीफ होनी है, इसको चैलेंज भी किया जाएगा आइन की रोशनी में। फेक न्यूज है क्या? मैं भी सबीन मेमन साहिबा, मैं भी वर्किंग जर्नलिस्ट रहा हूं तकरीबन 8 साल। मैंने रिपोर्टिंग भी की है, मैं सब एडिटर भी रहा हूं, मैगजीन का जो है वो डिप्टी एडिटर भी रहा हूं, कॉलम भी मैंने लिखे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं जानता हूं कि खबर क्या चीज होती है, फेक न्यूज क्या होती है। कम से कम इन्होंने जो कुछ किया है छुट्टी वाले दिन रात के अंधेरे में, और उसमें जमानत का हक भी नहीं है, 6 महीने में फैसला करो। 6 महीने में कौन फैसला करता है? 90 दिन तो नैब को भी दिए जाते हैं, लेकिन वो 2-2, 3-3 साल गुजार देता है। और अब नैब की जो कारकर्दगी है वो देख लें क्या है। इसी तरह ये भी मिस यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे रब्बुल इज्जत की जात से उम्मीद है और रब्बुल इज्जत के बाद सहाफ़ी तंजीमों से, वकला तंजीमों से, अदालतों से, कौम से, सियासी पार्टियों से कि इनकी ये धौंस धांधली और इनके ये बुनियादी हुकूक गसब करने की इस मुहिम को इंशाल्लाह नाकाम कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। गुल फारूक साहब, अपोजिशन यकजा होने की बात तो करती है, हुकूमती ऑर्डिनेंस जो आते हैं, कई इस तरह के बिल जो हैं वो पास हो चुके हैं सेनेट से, कौमी असेंबली से। अपोजिशन के पास उस वक्त भी इतने नंबर पूरे नहीं होते, गो के दावा की जाती है, एहतजाज किया जाता है, लेकिन हुकूमत अपने नंबर पूरे करने में हमेशा ही कामयाब रहती है। कितने इतने बिल हैं जो हुकूमत ने अक्सरियत की बुनियाद पे पास कराए हैं। तो यहाँ अगर अपोजिशन मुत्तहद नहीं है, यहाँ अगर अपोजिशन जीत नहीं पा रही, तो फिर अदम एतमाद के हवाले से तो बड़ी बात होगी। देखिए, पाकिस्तान की सियासत कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत की वफात के बाद आपको मालूम है लियाकत अली खान को भी शहीद कर दिया गया। अब तो वो रिकॉर्ड भी सामने आ गया है कि एक गैर मुल्की ताकत ने शहीद करवाया, लेकिन अयूब खान पर इल्जाम ही नहीं आया। बहुत सी बातें, वो जो उनका कातिल था उसको क्या कौन पेंशन दे रहा था, कौन उसके मरने अपना बीवी को और उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत कैसे हुई, फिर यहाँ MQM कैसे बनी, फिर और क्या कुछ हुआ, ये मुदाखलतें चलती चली आ रही, तो उससे मुल्क को नुकसान हुआ है। ये जो आप कह रही हैं ये बिल पास होना कानून साजी में, ये सारा, इसमें भी ये कोई मामलात सीधे नहीं हैं। हमें ईमानदारी की बात यह है कि अगर हम अब भी ना समझे ये मादरे वतन, ये जमीन जो हमारी माँ है पाकिस्तान की सरजमीन, वो हमें पुकार रही है सबीन मेमन, एक एक फर्द को, एक एक औरत को, एक एक मर्द को, एक एक नौजवान को, एक एक बच्चे को, आर्मी वालों को, नेवी वालों को, पार्लियामेंट वालों को, अदालत वालों को, वकाला को, जर्नलिस्ट को कि उठो मेरे बच्चों, मुझे महफूज कर दो, मेरे हालात खराब हो जाएंगे तो तुम्हारी आजादी भी छिन जाएगी। ये हर बंदे को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा, वरना तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अल्लाह ना करे शायद ना रहे। मशरकी पाकिस्तान तो हमसे चला गया, सियाचिन हमसे चला गया,
कारगिल हमसे चला गया। इस वक्त सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है हमें धमकी भी देता है कि खबरदार अगर डिफॉल्ट किया तो पाकिस्तान से बाहर के असासे जब्त कर लूंगा, 72 घंटे के नोटिस पे पैसे वापस ले लूंगा। वो जो हमारा दोस्त है, वो जो हमारा भाई है, इस हद तक तो हमने मादरे वतन को, वतन की माँ को पहुंचा दिया है ना। तो ये उसकी वजह ये है कि कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लोग अपने आईनी हुदूद से बाहर निकल के काम और मुदाखलतें करते हैं। खुदा करे कि हम समझ जाएं ताकि पाकिस्तान भी बचे और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की आज़ादी महफूज रहे और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी में इज्जत का मकाम मिले। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, नून लीग से ताल्लुक़ रखंदड़ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक असां सां गॾु हुआ। अपोजिशन अगवान जो चवणु हो त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन मां बिल्कुलु इहो वाज़े थी रहियो आहे त हुकूमत वाइड़ाइप जो शिकार थी चुकी आहे। अपोजिशन मुतहरिक आहे ऐं मुतहद आहे ऐं जल्दी वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ अदम एतमाद जी तहरीक आंदी वेंदी ऐं पूरा नंबर करे इहो मैदान ते लहिबो। सिद्दीकुल फारूक जो इहो बि चवणु हो त मुल्क हिन वक़्तु जंहिं सियासी या मुआशी दुबण में आहे उनखे अपोजिशन ही कढी सघे थी ऐं इन हवाले सां मुल्क जे हर फ़र्द खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। ॿिए हवाले सां PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली बिलाल गफ़ार जो चवणु हो त माज़ी में बि केतिरा ई वज़ीर या अपोजिशन सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर इन तरह जी दावा करे चुका आहिनि। हुकूमत खे को बि ख़तरो न आहे। हिननि जी जहांगीर तरीन जे हवाले सां बिलाल गफ़ार जो चवणु हो त जहांगीर तरीन सां कुझु पार्टी अंदरि इख़्तिलाफ़ात ज़रूरु आहिनि, पर इहो पार्टी जो इंटरनल मामिलो आहे। इन हवाले सां सियासत नथी करे सघिजे ऐं जहांगीर तरीन PTI जो साथ कॾहिं बि न छॾींदो। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।